प्रथम खबर प्रकाश पाई 2025 मैट्रिक रिजल्ट चलित वर्ष कमिला पास हार गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड उपस्थित रही रिजल्ट पुस्तिका उन्मोचित करिसेंती। गत वर्ष अपेक्षा चलित वर्ष कमिछि पास हार। गत वर्ष मैट्रिक रिजल्ट रे पास हार 96.27 पास हार थिबा बेले चलित वर्ष पास हार रही 94.93%। तेबे सूचना मुताबक चलित मैट्रिक रिजल्ट रे गजपति पास हार सर्वाधिक थिबा बेले कोरापुट रही सर्वनिम्न। तेबे चलित वर्ष फॉर्म पूरण करथिले 5,10,769 छात्र छात्री परीक्षा देइथिले 50,02,417 4,84,863 छात्र छात्री पास करिसेंती। 17,384 छात्र छात्री फेल होइछंती। एथर पास हार 94.93% होइछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा पारादीप रे प्रतिष्ठा हेबो नुआ विमान बंदर 15 जिले में निर्माण हेबो हेलीपोर्ट। राज्य में विमान चलाचल भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गुरुवार दिन लोकसेवा भवन में विमान चलाचल एवं नेटवर्क निर्माण परिचालना संपर्क में आलोचना करिसेंती। बैठक में पारादीप रे एक ग्रीनफिल्ड विमान बंदर पर योजना समेत पुरी जगन्नाथ अंतर्जातीय विमान बंदर विकास एवं राउरकेला विमान बंदर उन्नतीकरण उपर आलोचना होइथिबा बेले आंचलिक संयोगीकरण को वृद्धि करने जयपुर दांडबोस रंगईलुंडा गोमता सतीभत्ता रायसुआ तुसरा जमादारपाली मालकानगिरी अमरदा रोड एवं उत्केला समेत राज्यर प्रमुख विमान बंदर गुड़िकर उन्नतीकरण उपरे गुरुत्वारोप कर सहित राज्यर 15टी जिले में हेलीपोर्ट निर्माण एवं ढेंकानाल बीराशोल स्थित एयर स्ट्रिप रे विजु पट्टनायक विमान चलाचल केन्द्र विकास संबंध में बैठक में आलोचना होइथिला। नोडाल एजेंसी भावे विकास कार्यगुड़ी को त्वरान्वित करने पूर्त विभाग को दायित्व दिया। परवर्ती खबर छात्र छात्री अधारू पाठ छाड़िबा नै बुधवार ठारू सर्वे आरंभ होइछि। एही सर्वे आज 5 तारिख पर्यंत हेबो। घर को घर बुली सर्वे करिवे शिक्षक शिक्षयित्री। 0 ରୁ 18 वर्षर पिलांको तथ्य संग्रह कराजिबो। आदौ स्कूल माटी मार नथिबा पिलांको गुरुत्व दियाजिबो। जदि स्कूल जाई अधारू पाठपढ़ा छाड़ी थांदी ताहेले केउ विद्यालय पढ़ुथिले ताहा मध्ये उल्लेख करिवे। केउ कारण पई अधारू पाठपढ़ा छाड़िछंती ताहा मध्ये स्पष्ट करिवे। प्रधान शिक्षकों प्रत्येक तत्वावधान में शिक्षक शिक्षयित्री एही कार्य करने को गणशिक्षा विभाग पक्षर निर्देश दी जाइछि। परवर्ती खबर सीमार टेंशन ओडिशा रे हाई अलर्ट स्कानर राज्यर 7 संवेदनशील अंचल। भारत पाक युद्ध आशंका बढ़ुछि। जेकोसी परिस्थिति रे किछि भी होई पारे। एहारी भितर ओडिशार 7टी संवेदनशील अंचल को चिन्हट करिछि गुइंदा विभाग। शत्रुर नजर एसबु अंचल उपरे पड़िथिबा कुहा जाउछि। फल एसबु अंचल सुरक्षा व्यवस्था को हठात बढ़ाई दि जाइछि। एबेठु बढ़लानी टेंशन। पाकिस्तान को पानी आकाशपथ बंद पर घनाउछि युद्ध आशंका। आउ एहारी भितर ओडिशार 7 संवेदनशील स्थान उपरे पड़िछि नजर। सुरक्षा कर्मी नजर एवं सुनाबेड़ा मिग विमान कारखाना बड़माल गोला बारूद कारखाना चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी धामरा अब्दुल कलाम द्वीप अमरधा एयर स्ट्रिप गोपालपुर रेयर आर्थ लिमिटेड और पुरीर श्रीमंदिर यह चारिबाटिया अंचल भी हाई सिक्यूरिटी जोन में रही जना पड़ी। परवर्ती खबर आसिला श्रमिक साथी मोबाइल आप 50 कोटी सहायता प्रदान कले सरकार। श्रमिक दिवस रे श्रमिकों आसिला श्रमिक साथी मोबाइल आप। श्रमिक दिवस अवसर में राज्यर श्रमिक मानक विभिन्न कल्याण बोर्ड जरिए 50 कोटी सहायता प्रदान कले सरकार। यह श्रमिक मानक भुवनेश्वर में श्रमिक प्रतीक्षा केन्द्र लोकार्पण कले मुख्यमंत्री। आगामी दिन में दादन रोकने टैक्स फोर्स गठन करी स्किल मैप करिवे सरकार। श्रमिक दिवस रे सरकार आनले श्रमिक साथी मोबाइल आप। श्रमिक पंजीकरण सामाजिक निरापत्ता और अन्य सुविधा पारिबे श्रमिक। श्रमिकों सुविधा राज्यर विभिन्न सहर में बहुमुखी श्रमिक प्रतीक्षा केन्द्र निर्माण करिवे सरकार। श्रमिक प्रस्तुति सहायता शिक्षा सहायता दुर्घटना जनित मृत्यु और अंत्येष्टि क्रिया सहायता जोगाइबा व्यवस्था कर श्रमिक माने निरवच्छिन्नता श्रम दे आसुछंती। कन्या विवाह योजना रे श्रमिकों झील विवाह 50,000 टंका सहायता राशि जोगाई दि जाउछि। जहाँफल गरीब श्रमिक निज झील विवाह करें। आगामी दिन में एक्शन प्लान करा किभली ओडिशा रे कर्म नियुक्ति दियाजिबो से नहीं कार्य करा। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा पुंजी निवेश और राज्य में अधिक कर्म नियुक्ति सृष्टि करिबो। श्रमिक संगठन मानकु मुख्यमंत्री श्रमिक बंधु पुरस्कार प्रदान करछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर दीघारे जगन्नाथ मंदिर विवाद मुह खोलिले पुरी दैतापति कहिले पुरी छड़ा और केउठी ब्रह्म नाई। पश्चिमबंग दीघारे जगन्नाथ मंदिर विवाद नहीं मुह खोलिले दैतापति निजोग संपादक रामकृष्ण दास महापात्र।
କହିଲେ ପୁରୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କହିଲେ କେବଳ ପୁରୀକୁ ବୁଝାଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହେବନି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇବା ଜରୁରୀ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ 2.5 ରୁ 3 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମୋର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। 3 ମାସ ହେବ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ନିମ୍ବ କାଠରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାମକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାଲିବ 365 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା। ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପୁରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 365ଟି ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ନଗର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 9 ଦିନିଆ ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଅଛି। ଆପେକ୍ଷିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉନ୍ନତ ସିସିଟିଭି, ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସକ୍ଷମ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତୀର୍ଥ ନଗରୀର ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଭାଗ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ବି ପରମେଶ୍ୱର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବାରୁ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଛାତ୍ର। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ପାଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ। ଆଉ 6ଟା ବେଳକୁ ଖବର ଆସିଲା କି କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଛାତ୍ର। ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେବାର କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ଅଳସୁଦା ଗାଁର ଜଣେ ଛାତ୍ର। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କମ୍ ମାର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଜ ମନର ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ବସିଲେ ଛାତ୍ର ଜଣକ। ଆଉ ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି ଶେଷରେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଛାତ୍ର ଜଣକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର। କେଦାରନାଥ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଉଛି। ପୁରା ମନ୍ଦିରକୁ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଅଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ଫୁଲରେ ମନ୍ଦିରକୁ ସଜାଯାଇଛି। ସବୁ ଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ଧାମ ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତଦିନେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହେତୁ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବା ପରେ ଏହାକୁ ଖୋଲାଯାଏ। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ସାମିଲ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ ଶୀତକାଳୀନ ବାସସ୍ଥାନ ଉଖି ମଠର ଓଁକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ କେଦାରନାଥ ଧାମକୁ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଯାତ୍ରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଧାମକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 108 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଫୁଲ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। କେଦାରନାଥ ଧାମ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 11,000 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। 1 ମେ 2025 ଠାରୁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଟିଏମ୍ ଉଠାଣ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାର୍ଜ। 14.1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ 1747.50 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗତ ମାସରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1762 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା 1803 ଟଙ୍କା ଥିଲା। 1 ମଇରୁ ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟରେ ଏଟିଏମ୍ରୁ କୌଣସି କାରବାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅମୁଲ କ୍ଷୀର ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଏହାଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅମୁଲ ତାର କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ମେ 1ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାଲିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି। 1 ମେ ଠାରୁ ରେଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍ ଏବେ କେବଳ ରେଳ କୋଟାରେ ବୈଧ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆପଣ ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆର୍ବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ରେପୋ ରେଟ୍ରେ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର ଏଫ୍ଡି ବନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। 51 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି 1025 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ।
ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟରେ ମୋଟ 51 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ 1025 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସିଏମ୍ କିଷାନ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ 50,16,938 ଜଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ 49,482 ସଂଖ୍ୟକ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ପରିବାର ଏବଂ 2,382 ଜନଜାତି କୃଷକ ପରିବାରକୁ 1,025 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ 25,532 ଜଣ ଚାଷୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3,000 ଟଙ୍କା ହେବ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନକୁ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ 3,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏପରି ସମୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବୟସ୍କଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଇପିଏସ୍ ହେଉଛି ଭାରତରେ ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅବସରକାଳୀନ ଯୋଜନା। ଏହାକୁ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କେଉଁଠି, ପୁରୀରେ ନା ଦୀଘାରେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ପୁରୀ ନା ଦୀଘା? ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି 4 ଧାମ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଧାମ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ କିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କହିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାଣେ, ପୁରୀକୁ ବୁଝେ। କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦୀଘାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଦୀଘାରେ ନବନିର୍ମିତ ଭବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପୋଷ୍ଟରରେ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଲେଖାଥିବା କଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କହିଲେ କେବଳ ପୁରୀକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ ବୋଲି କହି ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରତିଫଳନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ମରିବ ପାକିସ୍ତାନ। ଚାଉଳ କିଲୋକୁ 275 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଡାଲି କିଲୋକୁ 578 ଓ ଚିନିକୁ 185 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି ଭାରତ। ପେହେଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ପାକିସ୍ତାନ। ISI ଚିଫ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅସିମ ମଲିକଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ବା NSA ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। 2022 ପାକିସ୍ତାନରେ NSA ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଇଦ ୟୁସୁଫ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏହି ପଦବୀରେ କାହାରିକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଏବେ ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଅସିମ ମଲିକଙ୍କୁ NSA ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମିଡିଆକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ମରିବ ପାକିସ୍ତାନ। ଚାଉଳ କିଲୋ ହେଲାଣି 275 ଟଙ୍କା, ଡାଲି 578କୁ ଚିନି କିଲୋ 185। IMFରୁ ମାଗିଛି 11,000 କୋଟି ଋଣ। ଭାରତ ଦେଇପାରିବନି ପାକିସ୍ତାନ ବିମାନ। ମେ 23 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପାକ୍ ବିମାନ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଆକାଶ ଉପରେ କୌଣସି ବିମାନ ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିଛି ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ମଧ୍ୟରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏନେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଟକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସହର ବୁଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି କମିଟି। ନୂଆ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 ଦିନ ଧରି ପେହେଲଗାମରେ ଲୁଚିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ଆସି ସେମାନେ ଲୁଚିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ଆଗରୁ ପେହେଲଗାମର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ରେକି କରିଥିଲେ। NIA ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନେକ OGWକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ NIA ଏହା ଜାଣିପାରିଛି। ପେହେଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ବୈଶାରଣ ଉପତ୍ୟକାକୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ଭାବରେ ବାଛିଥିଲେ। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ରେକି କରିବା ପରେ ପେହେଲଗାମର ବୈଶାରଣ ଉପତ୍ୟକାରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପେହେଲଗାମର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଯେପରିକି ଆରୁ ଭ୍ୟାଲି, ବେତାବ ଭ୍ୟାଲି ଏବଂ ବୈଶାରଣକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ରେକିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ 2 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ 5 ଜଣ ଓଭର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କର। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ପେହେଲଗାମର ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବେତାବ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୈଶାରଣରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏଠାରୁ ଖସିଯିବା ସହଜ ଥିଲା।
केवल किछि ओजीडब्ल्यू पाकिस्तानी हैंडलर एवं 2 पाकिस्तानी आतंकवादी यह जानिथिले। परवर्ती खबर जून 1 रु केरल छुईब मौसुमी। ए वर्ष देश में अधिक मौसुमी वर्षा संभावना। आसंता 10 तारिख जाए राज्य में गरम बढ़िबनी। काल बैशाखी और ट्रफ लाइनर प्रभाव जोगु अधिक गरम अनुभूत हेब नहीं। सोआ जलवायु और परिवेश केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शरद साहू यही पूर्वानुमान करिसेंति। शुक्रवार दिन मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर और जाजपुर घड़घड़ी सह कुआपथर वर्षा संभावना अछि। पवनर बेग 50 रु 60 किमी हेबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। कटक, ढेंकानाल, अनुगुल, संबलपुर, बौद्ध, सोनपुर, बलांगीर और बरगढ़ में प्रबल वर्षा होई पारे। आसंता 4 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रहिबो। भारतीय पाणीपाग विभाग मे मासकु नै आकलन करिछि। मे मासरे स्वाभाविकठारु अधिक ताती अनुभूत हेबो। राति बेला अधिक गरम और गुळुगुळी संभावना रहिछि। जातीय पाणीपाग विभाग सूचना मुताबक चलित वर्ष राज्य में कालबैशाखी सांगकु खरार मात्रा मध्य बढ़िबो। जून 1 रु केरल छुईब मौसुमी। परवर्ती खबर पहलगाम आतंकवादी को अमित शाह को कड़ा वार्ता। आमे प्रत्येक आतंकवादी को गोटी गोटी करी मारिबु। पहलगाम आक्रमण पर भारत में आतंकवाद विरोध में एक स्वतंत्र अभियान चली। एही बर्बरता घटाइतिबा आतंकवादी मानकु खोजिबा पई भारतीय सुरक्षा बाहिनी दल जम्मू एवं काश्मीर एक सर्च ऑपरेशन चलाइछि। भारत सरकार आतंकवादी विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करने पई सेना को स्वाधीनता देइछन्ति। प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट करछन्ति जे आतंकवादी विरोध में कार्यानुष्ठान स्थान, समय एवं पद्धति सेना निष्पत्ति नेबे। एहारी भितरे आज केंद्र गृहमंत्री अमित शाह आतंकवादी मानकु एक कड़ा वार्ता देइथिले एवं स्पष्ट भाव कहिथिले जे यह मोदी सरकार एवं आतंकवादी मानकु गोटे पर गोटे निपात कराजिबो। परवर्ती खबर दिल्ली सरकार को बड़ घोषणा। धार्मिक स्थल एवं स्कूल रे सिंगल यूज प्लास्टिक व्यवहार उपरे रोक। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समस्त धार्मिक स्थल रे सिंगल यूज प्लास्टिक व्यवहार बंद करने को निर्देश देइछन्ति। दिल्ली मुख्यमंत्री गुरुवार दिन सिंगल यूज प्लास्टिक विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिसेंति। गुरुवार दिन एक मिलित बैठक डकाइथिला। एही बैठक में दिल्लीर समस्त डीएम, डीसी एवं डीसीपी उपस्थित थिले। पौर निगम वरिष्ठ अधिकारी माने मध्य उपस्थित थिले। मिशन बदलुची दिल्ली अधीन में एही बैठक डकाइथिला। एही बैठक में धार्मिक स्थल में सिंगल यूज प्लास्टिक उपरे रोक लगाइबा उपर निष्पत्ति निया जाइछि। दिल्ली को स्वच्छ एवं परिवेश अनुकूल करबा पई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक बड़ निष्पत्ति नैछन्ति। से घोषणा करछन्ति जे राजधानीर स्कूल, धार्मिक स्थल एवं बजार सिंगल यूज प्लास्टिक व्यवहार संपूर्ण निषेध कराजिबो। यार उल्लंघन हेले कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। चाषी खाता को गला सीएम किसान टंका। अक्षय तृतीय चाषी खाता को टंका पठाइले राज्य सरकार। पंजीकृत चाषी खाता को 2000 टंका लेखाए सहायता राशि पठाइले मुख्यमंत्री। मोट 50,16,000 चाषी खाता को टंका पठा जाइछि। पवित्र अक्षय तृतीय अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बांटी सीएम किसान टंका। प्राय 50 लाख मात्र क्षुद्र भूमिहीन चाषी आकाउंट को जाइछि 1000 कोटी रु अधिक टंका। सीएम किसान योजना रे वर्ष को 2टी किस्ती 4000 टंका प्रदान करा। प्रथम किस्ती नुआखाई मिलता बेले एवं द्वितीय किस्ती मिली। बुधवार बरमुडा स्थित ओयूटीर शैक्षिक कृषि फार्म रे एने राज्य स्तरीय कृषक समारोह आयोजित हो जाइछि। पूर्वाह्न मुख्यमंत्री श्री माझी और उपमुख्यमंत्री प्रथमे अखिमुठी अनुकूल करथिले। परे एक सभारे चाषी आकाउंट को टंका पठाइछन्ति मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर कमिला सुना दर। अक्षय तृतीय ग्राहकों पई खुशी खबर। सारा देश में अक्षय तृतीय पर्व पालन हो सारी। अक्षय तृतीय सुना किनिबा शुभ बोली विवेचना कराଯାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଦିନ ସୁନା କିଣିଲେ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 96,010 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 87,950 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 96,800 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଜୁରୀ ଏପ୍ରିଲ 1 ଲାଗୁ ହେବ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 452 ରୁ 462 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର। अर्धकुशली श्रमिकों दैनिक मजूरी 502 ରୁ 212 टंका को वृद्धि घटिला। कुशली श्रमिकों दैनिक मजूरी 552 ରୁ 562 टंका को वृद्धि करा जायछि। उच्च कुशली श्रमिकों दैनिक मजूरी 602 ରୁ 612 टंका को वृद्धि करा जायछि। वर्धित मजूरी पिछला भाबे एप्रिल 1 ରୁ लागू करा जिवो। परवर्ती खबर दिन 3टारे होई पारे बड़ घोषणा। पहलगाम आक्रमण नै पूर्वरु अनुष्ठित होई जायछि सुपर कैबिनेट बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बासभवन में
चारि गुरुत्वपूर्ण बैठक में गृहमंत्री प्रतिरक्षा मंत्री उपस्थित थिले। आज पुणी अपराह्न 3टारे कैबिनेट पक्षरु अनुष्ठित हेबो सांबादिक सम्मेलन। एथिरे मोदी बड़ घोषणा करिपारंती बोली सूचना जारी करा जायछि। आजिर बैठक में किछि बड़ निष्पत्ति निया जाय पारे। एसो आउ दुईटी बड़ बैठक हेबो। सीसीपीए और कैबिनेट बैठक मध्य आज हेबो। यह पूर्व गतकाली बसिथिबा बैठक में सेना को पूर्ण स्वाधीनता दैछन्ती प्रधानमंत्री। आक्रमण पाई समय टार्गेट शैली स्थिर करने को निर्देश दैछन्ती। प्रतिरक्षा मंत्री एनएसए सीडीएस और 3 सेना मुख्यों सह मोदी और शाह गुरुत्वपूर्ण बैठक में निष्पत्ति होईछि। परवर्ती खबर पाकिस्तान जिंदाबाद कहिबारु लोक घेरी जाई पिटी पिटी मारिदेले। चलीथिला एक क्रिकेट मैच। खेल देखुथिले स्थानीय लोक। किछि कथा को नै जुक्तितर्क हैला। एतिक बेले जणे कहिबाकू लागिला पाकिस्तान जिंदाबाद। सेटा रुंडो होइतिबा लोके आ गोटे लोक को पिटी पिटी जीवनरु मारिदेले। कर्णाटक मैंगलोर सहर में घटी एही घटना। पुलिस सूचना मुताबक मृतकों परिचय मिली पारि नाही। तेबे प्राय 10 रु 15 जन लोक मिसी पाकिस्तान जिंदाबाद कहितिबा लोकटी को मारी देइछन्ती। सेमानक मध्यरु किछि लोकଙ୍କୁ पुलिस गिरफ करिछि। मुख्य अभियुक्त बोली कुहाଯାଉଥିବା युवक मध्य गिरफ होइछि। तार ना हैला सचिन बोली पुलिस कहिछि। पुलिस एक मामला रुजु करी तदন্ত चलाइछि। पुलिस जो धारा लगाई से अभियुक्त लोक किंबा लोक माने दोषी सब्यस्त हेले सेमानकु मृत्युदंड किंबा आजीवन जेल दंड मिलिबो। परवर्ती खबर डबल इंजिन सरकार डबल अवहेला। अंत्योदय घर निर्माण पाई मिलुनी प्रथम किस्ती टंका। अंत्योदय घर निर्माण पाई मिलिछि कार्यादेश हेले 28 दिन बीती जाइथिले भी मिलुनी प्रथम किस्ती टंका। हिताधिकारी को एबे सरकार को घोषणा लागुछि दिबा स्वप्न। भिन्नक्षम विधवा मानकु रहिबा सुविधा करिबा पाई सरकार मार्च मास 30 तारिख दिन राज्यर समस्त ब्लॉक रे अंत्योदय आवास योजना रे कार्यादेश बंटन करथिले। एथिरे समस्त हिताधिकारी खुशी होई पड़िथिले। नवरंगपुर जिले में थिबा 10 गोटी ब्लॉक रे 2062 जन को तालिकाभुक्त करी कार्यादेश बंटन करथिले। किंतु विडंबनार विषय कार्यादेश देवार 25 दिन पर बोधे हिताधिकारी बैंक खाता रे आवास योजना बाबद रे प्रथम किस्ती टंका जमा होई नै, जहाको नै मानसिक अशांति रे हिताधिकारी। परवर्ती खबर भारतीय सेनार जबरदस्त पालटा जवाब। चाकरी छाड़ी पळाइले पाकिस्तानी सैनिक। पताका मध्य हटाइले। जम्मू काश्मीर पहलगाम रे 22 एप्रिल 2025 रे होइतिबा आतंकी हमला पर भारत पाकिस्तान सीमार उत्तेजना चरम सीमार पहुंची। एही परिप्रेक्षी रे नियंत्रण रेखा एलओसी निकट में पाकिस्तानी सैनिक द्वारा आवश्यक गोली चालना पर भारतीय सेना जोरदार पालटा जवाब देइछन। एक्स प्लाटफर्म रे चलिथिबा चर्चा अनुसार भारतीय सेनार एही कार्यानुष्ठान पर पाकिस्तानी सैनिक माने आतंकित होई निज चाकरी छाड़ी पळाइछन्ती एवं अनेक स्थानरू पाकिस्तान पताका मध्य हटाई देइछन्ती। एही घटना पाकिस्तानी सेनारे भय और अस्थिरतार संकेत देउछि। परवर्ती खबर आगामी 24 घंटा मध्य होई पारे आक्रमण। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर भारत एवं पाकिस्तान मध्य उत्तेजनार वातावरण रही। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार दिन 3 सेनार मुख्य सह एक बैठक करथिले। यार सीधासळख प्रभाव पाकिस्तान देखिବାକୁ मिलथिला। पाकिस्तान सूचना मंत्री आता उल्लाह तरार बुधवार दिन एक विवृत्ति जारी करी दाबी करछन्ती जे आम पाखरे विश्वस्त गोइंदा सूचना अछि जे भारत आगामी 24 रु 36 घंटा मध्य पाकिस्तान विरोध में सामरिक कार्यानुष्ठान नहीं पारे। सूचना मंत्री तरार भारत को दोष देउछन्ती। से कहछन्ती कौनसी निरपेक्ष तदंत परिवर्ते भारत सीधासळख सामरिक पथ ग्रहण करने प्रस्तुति होइछि, जहाँ आंचलिक शांति पई घातक व्यवस्था होई पारे। पाकिस्तान सरकार अंतर्जातीय विशेषज्ञों सहायतार एक मामला रे एक निरपेक्ष स्वाधीन तदंत प्रस्ताव देइछन्ती। तथापि भारत यहाकू ग्रहण करिनाही एवं मुकाबिलार पथ बाछिछि। पाकिस्तान प्रतिरक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ मध्य कहछन्ती आमे हाई अलर्ट रे अछु एवं जदि भारत आक्रमण करे तेबे आमे जवाब देबु। से यह मध्य स्पष्ट करछन्ती जे देशर अस्तित्व प्रति सीधासळख विपद थिले ही परमाणु अस्त्र व्यवहार कराजिबो। परवर्ती खबर आयुष्मान योजना रे एते कम खर्च रे चिकित्सा करबाकू घरोई डाक्तरखाना अरेजी रोगी हंतसंत। बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना बंद करा जाई राज्य रे आयुष्मान लागू हेबा परठारु बढ़िबार लागिछि रोगींको समस्या। आयुष्मान योजना रे विभिन्न रोग पई अपेक्षाकृत कम अर्थ बराद जोगु चिकित्सा सेवा व्याहत हेउछि एवं रोगी माने हंतसंत हेउछन्ति। कम पाउना रे बड़ बड़ रोगर चिकित्सा करा जाई पारिबो नाही बोली घरोई डाक्तरखाना गुड़िक सरकार को सफा सफा शुणाई देइछन्ति, जहाकु नै स्वास्थ्य विभाग दो छकिरे पड़िछि। गोटिए पटे सरकार पैकेज वृद्धि न कले रोगी चिकित्सा असंभव होई पड़िबो। अन्य पटे केंद्र सरकार केवल गोटिए राज्य पई आयुष्मान भारत पैकेज बढ़ाई पारिबे नाही, जहाकु नै अकଳରେ पड़िछन्ति राज्य सरकार। ए संपर्क में गणमाध्यम प्रतिनिधि माने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिक को प्रश्न करथिले हैं
मंत्री अनुधान कर उत्तर दे चतुर्दश प्रश्न को एड़ाई देइछन्ति। कृषक मानक पई खुशी खबर आज एही समय रे आसीबो सीएम किसान टंका। आज अक्षय तृतीया रे टंका आसीबा नै चाषी मुहरे खेली जाइछि खुशीर लहरी। राज्यर प्राय 54 लाख चाषी अकाउंट को 2000 टंका लेखाए पठाइबे सरकार। सीएम किसान योजना रे वर्ष को 2टी किस्ती रे चाषी को मिलिबो 4000 टंका। नुआखाई और अक्षय तृतीया रे 2टी किस्ती रे 4000 देबाको निष्पत्ति नैछन्ति सरकार। सेहिपरि पीएम किसान योजना रे वर्ष को 3टी किस्ती रे मिलुछि 6000 टंका। एही योजना रे समस्त चाषी तथा भूमिहीन पीएम किसान योजना रे अंतर्भूत चाषी मध्य आर्थिक सहायता पाई परिबे। चाषी माने नुआ भाबे सीएम किसान योजना रे शामिल हेबा पई पोर्टाल रे मध्य आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर फडणवीस को बड़ घोषणा। पहलगाम मृतकों परिवार को मिलिबो 50 लाख टंका लेखाई सहायता राशि। पहलगाम आतंकी हमला रे मृत लोकों परिवार को पाई बड़ घोषणा करछन्ती सरकार। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहिसन्ती मृत लोकों परिवार को 50 लाख टंका लेखाए सहायता राशि प्रदान कराजिबो। या छड़ा पीड़ित परिवार पिलांको सरकार पक्षरु मागणारे पाठ पढ़ा और सरकारी चाकरी दियाजिबो। गुरुवार दिन कैबिनेट बैठक पर फडणवीस एही घोषणा करिसन्ती। उल्लेखनीय जे पहलगाम होइथिबा आतंकी हमला रे महाराष्ट्रर अति कम रे 6 जन लोकंकर हत्या कर जायछि। फडणवीस कहिसन्ती एभली सहाय्य करी आमे कहिबाकू चाहूछु जे सरकार पीड़ितांक सह रहिसन्ती। परवर्ती खबर पहलगाम आतंकवादी आक्रमणर आसला सबुठारु भयानक वीडियो। कैमेरा रे कैद हैला गोली रे पर्यटक टळी पड़थिबार दृश्य। जम्मू काश्मीर पहलगाम रे आतंकवादी आक्रमण पर पूरा देश रे पाकिस्तान विरोध रे निया जळुछि। आक्रमण रे 26 जन पर्यटक प्राण हराइछन्ती। एबे एही आक्रमणर सबुठारु डराइला भली वीडियो सामना को आसीछि। एही वीडियो रे जने पर्यटक जीप लाइन र मजा नेउथिबा देखिବାକୁ मिलिथिला। आउ तांको पछपटे आतंकवादी को गोली चलथिला। परवर्ती खबर चिंता बढ़ाउछि आयुष्मान योजना। आयुष्मान कार्ड नथिबारु मिललानी मागणा चिकित्सा। बाध्य होई राज्य बाहरु घर को फेरिले कैंसर पीड़िता। एभली किछि संगीन अभियोग आसीछि कलाहांडी जिला कोकसरा ब्लॉक काउडोला गाँव कुश सराबुंको स्त्री जम्बुवती जने कैंसर पीड़िता। से बीएसकेवाई कार्ड जरिया रे आंध्र प्रदेश विशाखापाटनार अपोलो कैंसर हॉस्पिटल चिकित्सित हेउथिले। एबे सेही कार्ड रद्द हेबा परे से चिकित्सा न पाई बाध्य होई घर को फेरछन्ती। जम्बुवती सराबुंको स्वामी कुश सराबु दुर्घटना रे गोटे गोड़ हराई बसछन्ती। पेशारे जणे बणिक पूर्वरु स्वामी स्त्री विजु स्वास्थ्य कार्ड रे चिकित्सा सेवा पाउथिले। एबे तांको नारे आयुष्मान कार्ड न आसीबारु मागणा चिकित्सा पाई पारु नाहांती। समस्या नहीं स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री स्थानीय सांसद को जणाइथिले भी एजे कोनोसी सुफल पाई पारि नाहांती। परवर्ती खबर पिपिली विधायकों गाड़ी को आक्रमण ड्राइवर आहत। आयुष्मान कार्ड बंटन पाई जाइथिबा विधायक आश्रित पटनायक गाड़ी को भंगारुजा। विधायक गाड़ी ओह्लाई जाइथिबा बेले ड्राइवर को माड़। पिपिली मंगलपुर पंचायत बरजुपाटना गाँव में आक्रमण होइतिबा सूचना रही। जड़े दुर्बृत्तों आक्रमण रे विधायकों गाड़ी ड्राइवर आहत। यह जड़े असामाजिक युवकों काम कहले विधायक। पुलिस तांकु नेइछि कार्यानुष्ठान ग्रहण करियो बोली कहिसंती विधायक। सूचना अनुसार बरजुपाटना ग्राम रे पिपिली विधायक और पुरी सांसद आयुष्मान कार्ड बंटन करबा पई पहुंचीबा परे गाड़ी ओह्लाई जाउथिले। एहापर तांको गाड़ी सेठारु किछि बाट आसीबा परे असामाजिक युवक मद्यपान करी मोटरसाइकेल आनी विधायकों गाड़ी को धक्का देइतिला। गाड़ी ओह्लाई गाड़ी को बाड़ेबा सहित एक प्लास्टिक चेयर ड्राइवर को आक्रमण करथिले। एथिरे गाड़ीर ग्लास स्लाइडर रड भांगिबा सहित ड्राइवर गंजी चिरिबा सहित तांको बेक और हाथ मुंडरे आघात लागिछि। एही घटना परे पुलिस पहुंची असामाजिक युवकों को थाना को उठाई नेइछि। परवर्ती खबर पारादीप जीरो पॉइंट रे आज भयावह अग्निकांड घटिछि। एक घरोई कंपानी स्टॉक यार्ड थिबा पाइप जली जाइछि। निआर प्रकोप एते थिला जे बहु उच्च को धुआं उठिथिला। बहु दूर जाए एही कला धुआं देखि लोक भयभीत होई पड़िथिले। खबर पाई कुजंग अग्निशम केन्द्र समेत समस्त कंपानीर अग्निशम बाहिनी पहुंची निआ को आयत्त करथिले। अग्निशम केन्द्र सूचना अनुसार जीरो पॉइंट निकट रे टेक्नो माउंट मेटाक्लैप कंपानीर स्टॉक यार्ड रे विपुल परिमाण पाइप गदा होइथिला। एही पाइप रिफाइनरी को समुद्र मध्यरु जहाजरु तेल आसीबारे व्यवहृत हुए। पाइप गुड़िक लुहारे होइतिबा बेले सेतिरे केमिकल युक्त रबर सिंथेटिक प्रलेप व्यवहार कर जाई थाए। व्यवहृत पाइप गुड़िक स्टॉक यार्ड रे गदा होइथिला। आज अपराह्न प्राय 1:45 रे हठात निया लगी से गुड़िक जळिबाकू लागिथिला।
पाइप्रे दहनशील पदार्थ थिबारु अल्प कई मिनिट मध्यरे पूरा अंचल को निया व्यापी जाइतिला। खबर पाई कुजंग अग्निशम बाहिनीर गोटिए निया लिभा गाड़ी और पंप जगतसिंहपुर अग्निशम केन्द्रर गोटिए गाड़ी IOCL 4 पारादीपर बंदर PPL इफ्को एवं AMNS रे गोटिए लेखाए गाड़ी घटनास्थल में पहुंची थिले। 11टी निया लिभा गाड़ी व्यवहृत होइथे बेले दमकल बाहिनी निया को आयत्त करथिला। परवर्ती खबर मे 1 रु रेलबाईर कड़ा नियम वेटिंग टिकट रे स्लीपर किंबा एसी कोच रे यात्रा करबाकू अनुमति नाही। भारतीय रेलबाई मे 1 रु टिकट नियम को कड़ाकड़ी करबाकू जाउची। एबे वेटिंग टिकट थिबा यात्री माननकू स्लीपर किंबा एसी कोच रे यात्रा करबाकू अनुमति दियाजिबो नाही। जदि जणे यात्रींकर वेटिंग टिकट अछि तेबे से केवल जनरल कोच रे यात्रा करि परिबे। जदि कोनोसी यात्रींको पाखरे स्लीपर एवं एसी कोच रे वेटिंग टिकट मिले तेबे टीटी तांको जरिमाना करि परिबे किंबा जनरल कोच को पठाई परिबे। उत्तर पश्चिम रेलबाईर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टेन शशि किरण कहिसंदी जे कन्फर्म टिकेट सहित यात्रा करथिबा यात्रींको सुविधा पाई एई नियम करा जाई अछि, जहा द्वारा निश्चिंत टिकेट थिबा यात्री माने वेटिंग टिकेट थिबा यात्रींको जोगु यात्रा समय रे असुविधार सम्मुखीन न होंती। परवर्ती खबर काश्मीर घाटी रे खसी पड़िला सीआरपीएफ को गाड़ी, अनेक आहत। काश्मीर बडगाम जिले में एक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना रे खान साहिब तहसिल अंतर्गत दूधपतिर टांगनार अंचल रे एक सीआरपीएफ गाड़ी रास्तार खसी एक गभीर घाटी रे पड़जिबारु अति कम रे 10 जन सुरक्षाकर्मी आहत होइछन्ति। सीआरपीएफ रो 181 बाटालियन रो बोली विश्वास कराउथिबा ए गाड़ीटी बेरवाहार हार्दू पांजुरे थिबा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कैंप रे नियोजित कर्मचारी को नहीं जाउथिला। टांगनार रो पहाड़ी अंचल को यात्रा करुथिबा समय रे गाड़ीटी नियंत्रण हराई उल्टी पड़िला एवं एक उच्च ढाल तळकू खसी पड़ला बोली जणा पड़िछि। आहतଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର पुलिसର 8 जन सीआरपीएफ कर्मचारी एवं 2 जन स्वतंत्र पुलिस अधिकारी अछंती। या सहित आहतଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9 जन दक्षिण श्रीनगर रेंज रो स्पेशल क्विक एक्शन टीम रो सदस्य बोली जणा पड़िछि। सेमानଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 जनक अवस्था गुरुतर थिबा जणा पड़िछि। स्थानीय बासिंदा एवं जरूरीकालीन सहायताकारी माने दुर्घटना रे पहुंची आहत कर्मचारी को बाहर करिबारे सहायता करथिले। तुरंत चिकित्सा सहायता पाई सेमानकु प्रथमे खान साहिब रे थिबा उप जिला हॉस्पिटल को निया जाइतिला। परवर्ती खबर 117 जन जमाकारी 2 कोटी 80 लाख जमा अर्थ फेराइले मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर सहरांचल समवाय बैंकर जमाकारी मानकर जमा अर्थ फेरस्त कराइछन्ति। मधुसूदन दासଙ୍କ 177तम जयंतीर राज्य स्तरीय कार्यक्रम अवसर रे जमाकारी अर्थ फेरस्त करिछन्ति मुख्यमंत्री। 117 जन जमाकारी 2 कोटी 80 लाख टंका जमा अर्थ फेरस्त कराइछन्ति। पर्याप्त क्रमे 9536 जमाकारी 20 कोटी रु अधिक टंका फेरस्त कराजिबो। पूर्वरु 1 लाख रु कम जमा अर्थ थिबा जमाकारी अर्थ फेरस्त कराइथिया बेले वर्तमान 1 लाख रु अधिक जमा अर्थ थिबा जमाकारी अर्थ फेरस्त नै प्रक्रिया आरंभ होईछि। 2014 मसियारु जमाकारी अर्थ फसी थिबा बेले मुख्यमंत्री को अभियोग प्रकोष्ठ रे अभियोग करथिले जमाकारी। अभियोग को आधार करी जमाकारी मानक जमा अर्थ फेरस्त नै प्रक्रिया आरंभ होईछि। यह सह त्रिभुवन समवाय विश्वविद्यालय और गुजरात इरमा स्कूल आनंद सहित बुझामणा पत्र स्वाक्षर होईछि। परवर्ती खबर 24 माओवादी को आत्मसमर्पण। मालकानगिरी जिला सीमांत छत्तीसगढ़ बीजापुर एसपी निकट में आत्मसमर्पण कले पूर्व बस्तर डिविजन भैरमगढ़ एरिया कमिटीर 24 हार्डकोर माओवादी। आत्मसमर्पण करथिबा माओवादी मध्य आसाम एओबी डिविजन पीएलजीए सदस्य पार्टी मेंबर भली हार्डकोर माओवादी रहिछन्ति। सेमानक नारे 28 लाख टंका पुरस्कार राशि रहिथिला। सुरक्षा कर्मी कड़ा सुरक्षा सह माओ दमन ऑपरेशन चलाउथिबारु भयभीत होई पड़थिले माओवादी। समाजर मुख्य स्रोत रे शामिल करबा पई आत्मसमर्पण करथिबा माओवादी को सरकार को सबु प्रकार सहायता सहयोग जोगाई दिएजो बोली छत्तीसगढ़ बीजापुर एसपी जितेंद्र चौहान प्रतिश्रुति दैछन्ति। राजधानी 5 क्विंटाल गंजेई जबत, 2 गिरफ। राजधानी रे गंजेई चोरा चालाण बेले माड़ी बसिला पुलिस। चढ़ाऊ करी 5 क्विंटाल गंजेई जबत कला खंडगिरी थाना पुलिस। गंजेई चोरा चालाण अभियोग रे 2 जन अभियुक्तों को पुलिस गिरफ करिछि। एने भुवनेश्वर डीसीपी जगमोहन मीना सूचना दैछन्ति। सूचना मुताबक एक ट्रक जोगे विपुल परिमाणर गंजेई कंधमालरू बाहर राज्य को चालाण हेउथिला। एने एक विशेष सूत्रରୁ पुलिस खबर पाइथिला। खबर पाई पुलिस आतर्कित चढ़ाऊ करथिला।
ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୁଲିସ। ଏହାସହ ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ହାତେଇଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନାଁ କାଟିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଦେଶୀ ପାଇଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ଏବଂ ମିଆଁମାର ଲୋକ ହାତେଇଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଦେଶୀମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ରାସନ କାର୍ଡରୁ କଟିବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଥିବା ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର ଅନେକ ବିଦେଶୀ ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ରାସନ କାର୍ଡରୁ ନାଁ କାଟିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯିଏ ବି ରାଜନୈତିକ ଚାପ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରି କାଟିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲେ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା ପନିକି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। 5 ଗୁରୁତର, 4 ଆହତ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା କାଠିଆପଡ଼ା ଦାସ ସାହି ଗାଁରେ ଅଘଟଣ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ପାଲଟିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ 5 ଗୁରୁତର, 4 ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସମସ୍ତ ଆହତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦାସ ସାହି ଗାଁର ମଧୁ ଦାସ, ପ୍ରମୋଦ ଦାସ ଓ ବିଦ୍ୟାଧର ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଥା କଟାକଟିକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପରିବାରର ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାଭାରତ। 3ଟି ପରିବାର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, ଭୁଜାଲି ଓ ପନିକି ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ ବି କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରେ ଉଭୟ ପରିବାରରୁ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିନେ ଜଗତ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର। ସୋମବାର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। କଳା କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନନ୍ଦାମୁରୀ, ବାଳକୃଷ୍ଣ, ଅଜିତ କୁମାର ଏବଂ ଅଭିଜିତ ସିଂହଙ୍କ ଭଳି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଅଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସରକାର ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାପାର, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚିକିତ୍ସା, ସାହିତ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ସିଭିଲ ସେବା ସମେତ ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ 26ଟି ରାଫେଲ ମେରାଇନ୍ ଲଢୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣାଯିବା ପାଇଁ 63,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହା ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। ଖବର ମୁତାବକ ଭାରତ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିରେ ମୋଟ 26ଟି ରାଫେଲ ମେରାଇଟ୍ ଜେଟ୍ କିଣାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ 22ଟି ଏକକ ଆସନ ଏବଂ 4ଟି 2 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନର ଭାରିଆଣ୍ଟ ସାମିଲ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଜାହାଜ INS ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏବଂ INS ବିକ୍ରାନ୍ତରୁ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ବିମାନ କିଣାଯିବା ସହ ବିମାନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମର୍ଥନ, ନୌସେନା କର୍ମୀଙ୍କ ତାଲିମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହ ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀ ପନ୍ନୁ। କହିଲେ, ଆମେ 2 କୋଟି ଶିଖ। ପେହେଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧ, ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ସବୁଠି ପ୍ରତିବାଦ। ତେବେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୁରୁ ପତୱନ୍ତ ସିଂ ପନ୍ନୁ କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପନ୍ନୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଭାରତର ସାହସ ନାହିଁ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପେହେଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବୟାନ ଆସିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପନ୍ନୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ପଞ୍ଜାବ ଦେଇ ଯାଇ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାରତର ସାହସ ନାହିଁ। ଆମେ 2 କୋଟି ଶିଖ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ପଥର ପରି ଠିଆ ହୋଇଛୁ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ଶିଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏବେ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏହା 1965 କିମ୍ବା 1971 ନୁହେଁ, 2025 ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
पेहलगाम बैतरण भैली आतंकवादी आक्रमण में जीवन हराइथिबा उत्तर प्रदेश कानपुर व्यवसायी शुभम द्विवेदी पत्नी पति को देश प्राण बलि देथिबा व्यक्ति भाव घोषणा करने को दाबी करिसेंती। गणमाध्यम को प्रतिक्रिया दे असन्य कहते आतंकवादी प्रथम गोली पति देहरे बाजिथिला। तांको जेतेबेले आतंकवादी माने हिंदू कि मुस्लिम बोली पचारिथिले से एहार उत्तर देबारे विलंब करथिले। एही समय रे अन्य माने दौड़ी पळाइथिले। पर तांको पति निजको हिंदू बोली परिचय दे मरण को आपणै नैथिले और अन्य मानकु बंचाइथिले। तांको कौनसी सहायता आवश्यक नाही, केवल तांको पति को देश पई बलिदान देथिया व्यक्ति भावे घोषणा करा जाऊ। परवर्ती खबर मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना एकाथरे चलीगला गोटे परिवार 12 जीवन मशाणी रे जळिला गोटे परिवार 12 जुई। सामान्य दुर्घटना पूरा परिवार को उजाड़ी देला। रास्ता रे जाउथिबा एक बाइक को बंचाइबाकू जाई एते बड़ दुर्घटना घटिगला। कारटी सीधा जाई पड़िला कूअरे आउ चलीगला गोटे परिवार 12 जीवन। आउ दुर्घटना रे प्राण हराइथिबा परिवार प्रति समवेदना जणाइबा सह प्रधानमंत्री 2 लाख टंका सहायता राशि घोषणा करिसेंती। एही भयंकर दुर्घटनाटी मध्य प्रदेशर मंदसौर रे घटिछि। सामना पटु आसुथिबा एक कार बाइक को बंचाइबाकू उद्यम करुथिला, किंतु भारसाम्य हराई बाइक को पिटिबा सह कारटी सीधा कूअरे पड़िथिला। जेउ कार रे थिले 14 जण लोक। आउ एही दुर्घटना रे चलीगला 12 जीवन। कार भितरे कूअरे पड़ी श्वासरुद्ध होई चलीगला 12 जण को जीवन। आउ 2 जण को गुरुतर अवस्था रे हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाई अछि। परवर्ती खबर पाक सेना मुख्यको खेल शेष। युद्ध भयरे सेना छाड़ुछंदी पाकिस्तान सैन्य। पहलगाम आक्रमण पर भारत आक्रमणात्मक होईछि। पहलगाम बैतरण उपत्यका आतंकवादी बर्बर आक्रमण पर भारत आतंकी उपरे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को कसरत आरंभ करिछि। आ भारतर प्रतिशोधर भय मध्य पाकिस्तान रे सामरिक अधिकारी एवं सैनिकों इस्तफार धारा बढ़ी। कुहा जाउछि जे पाकिस्तान रे प्राय 250 ऑफिसर एवं प्राय 1200 रु अधिक सैनिकों चाकरी छाड़िबा निष्पत्ति घोषणा करी इस्तफा पठाइछंती। यह भारत विरुद्ध युद्ध प्रस्तुति पई गर्व करुथिबा पाकिस्तान रे आतंक सृष्टि करिछि। कुहा जाउछि जे सेना मुख्य जनरल असीम मुनीर को खेल शेष हेबाकू जाउछि। मुनीर आतंकवादी संगठन माध्यम रे काश्मीर पहलगाम रे आक्रमण करथिबा अभियोग होईछि। अमेरिका मध्य मुनीर को आदम पसंद करे नाही। एपरि परिस्थिति रे मुनीर को एही पदक्षेप प्रतिकूल प्रमाणित हेउछि। भारत पाकिस्तान सीमार सुरक्षा दायित्व रे थिबा 11तम कोसर शीर्ष कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर मोहम्मद बुखारी ए संपर्क में सेना मुख्यालय को सूचना पठाई। से हठात इस्तफा को एक बड़ संकट बोली वर्णना करिसेंती। बीएसएफ जवान को भारत को हस्तांतर पाई मना कला पाकिस्तान। भूल बसतः पाकिस्तान सीमा रे प्रवेश करथिबा बीएसएफ जवान पूनम साहू को बंदी करिछि पाकिस्तान। भारत को हस्तांतर करने को पाक रेंजर्स मना कर देइछंती। पंजाबर फेराजपुर अंचल रे बाट भूल जाइथिबा किछि कृषकों को बाट देखाई नेउथबा बेले पूनम पाक सीमा भितर को पसि जाइथिले। पाकिस्तानी सैन्य माने ताकू गिरफ करथिले। एहा परे बीएसएफ पक्षरु पाक रेंजर्स को सहित अनेक थर जोगाजोग करा जिबा सह बैठक पई कुआ जाइथिले मध्य ताकू गुरुत्व देउ नथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर एनसीसी कैंप रे छात्र छात्री माननकु नमाज पढ़िबाकू बाध्य करबा अभियोग। 7 जण शिक्षकों विरुद्ध रे मामला रुजु। बिलासपुर जिले में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय केतेक छात्र छात्री को एनसीसी शिविर समय नमाज पढ़िबाकू बाध्य कराइथिबा अभियोग रे शनिवार दिन 7 जण शिक्षक समेत 8 जनक विरुद्ध रे मामला रुजु होईछि। कोटा थाना अधीन शिवतराई गाँव में आयोजित एही शिविर रे 159 जन छात्र छात्री को नमाज पढ़िबाकू बाध्य करा जायथिला। जदिओ सेमानक मध्यरु केतेक 4 जन मुसलमान थिले बोली अधिकारी कहिसंती। छात्र छात्री माने फेरिबा परे विरोध प्रदर्शन करथिले। एहा परे दक्षिणपंथी संगठन माने मध्य दायी व्यक्ति विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान दाबी करी आंदोलन करथिले। एहाकू नेई एक तदंत आरंभ होइथिला। परवर्ती खबर पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर रे हाहाकार लागिलानी इमरजेंसी सरकारी छुट्टी बातिल हाल बेहाल हेलानी पाकिस्तान भयरे थरहर। सूचना अनुसार देशर किछि प्रांत रे बंद हेलानी शिक्षानुष्ठान। झेलम नदी पानी भारत छाड़देबा परे पाकिस्तान रे बन्या परिस्थिति सृष्टि होईछि। पाकिस्तान रो मुजफ्फरपुर बादरे इमरजेंसी अलर्ट जारी कर जाईछि। बिना कोनोसी सूचना रे भारत जल छाड़ी देथिबा नै पाकिस्तान अभियोग करिछि। मुजफ्फरबाद अंचल जलमग्न होई जाईछि। किछि गाँ पूरा पानी घेर होईछि। लोकों को उद्धार करने को ऑपरेशन जारी रही। गोटे पटे भारत सिंधु नदी रे डैम पानी अटक रखिथिबा पाकिस्तान रो किछि अंचल रे जलर अभाव देखा देइछि। अन्य पटे झेलम नदी रे पानी छाड़ी देबा जोगु बन्या परिस्थिति सृष्टि होईछि। परवर्ती खबर
चेतावनी सत्वे मानिलेनी पुरी दैतापति आरंभ होईची दीघा जगन्नाथ मंदिरर पूजार्चना कार्य आउ एई पूजा कार्य सामिल अछंती इस्कन भक्त और पुरी दैतापति 56 भोग रंधन रे इस्कन भक्त सामिल थिबा बेले यज्ञ प्राण प्रतिष्ठा भोग निवेदनर सामिल अछंती पुरी दैतापति। प्रश्न उठुची पुरी रे कटकणा परे भी केमिति सामिल हेले दैतापति। पश्चिमबंग दीघारे प्राय 20 एकर जगार पुरी जगन्नाथ मंदिर सदृश निमित्त दीघा जगन्नाथ मंदिर रे आरंभ होईची पूजार्चना। आसंता 30 तारिख अक्षय तृतीय एही मंदिरर उद्घाटन हेबो। मंदिर उद्घाटन को नहीं आउ मात्र 4 दिन बाकी थिबा बेले कड़ा सुरक्षा भितर मंदिर नीतिकांति सह कलश यात्रा और यज्ञ आरंभ होईची। पुरीरू आसीथिबा दैतापति दीघा जगन्नाथ मंदिर रे कार्य सारी प्रसिद्ध शैवपीठ बाबा चंदनेश्वर मंदिर को दर्शन पाई आस्थिया बेले मंदिरर उप मौरसी सेमानकु घोर विरोध करिबारु सेमाने चुप रही पळाइथिले। दीघा जगन्नाथ मंदिर उद्घाटन पूर्वरु पुरी रे एहाकु नै कटकणा को जगन्नाथ प्रेमी माने स्वागत करथिया बेले दीघा जगन्नाथ मंदिर रे पुरी दैतापति सामिल हेबा और चंदनेश्वर मंदिर को आसी बुली प्रचार करिबा जगन्नाथ प्रेमी को भावावेग को आघात देइछि। परवर्ती खबर राजधानी रे बस्ती रे लागिला निया 800 झुपुड़ी भस्म 2 मूर्त। रविवार दिन सकाळे उत्तर पश्चिम दिल्लीर रोहिणी अंचलर एक बस्ती रे भयंकर अग्निकांड घटिछि। एदिरे 2 जनक मृत्यु होइतिबा सूचना मिलिछि। मृतकଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ 2.5 ବର୍ଷର ପିଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷର। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଅଫିସର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଖବର ପାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉକ୍ତ ଏରିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ 20 ରୁ ଅଧିକ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ଆକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। निया लिभिबा परे एबे एरिया को कूलिंग करा जाउची। एबे भी काम जारी रहिछि बोली से कहिसंती। दिल्ली फायर सर्विस ऑफिसरक सूचना अनुसार बस्ती रे निया लागिबा परे अग्निशम बाहिनी को पाखकु सकाळ 11:55 समय फोन आसीथिला। श्री केतन अपार्टमेंट सेक्टर 17 रे निया लागिथिबा सूचना मिलिथिला। परवर्ती खबर परीक्षण समय रे बेलून भली फाटिगला पानी टांगी गहम चाष हेला नष्ट। उत्तर प्रदेशर लक्ष्मीपुर खेरीरू एक आश्चर्यजनक घटना सामना को आसीछि। एठारे कोटी कोटी टंका व्यय निर्मित एक पानी टांकी परीक्षण समय फाटी जाइछि। लक्ष्मीपुर खेरी रे जल जीवन मिशन अधीन रे एक पानी टांकी निर्माण करा जायतिला। साधारण लोकंक द्वारा व्यवहार करा जिवा पूर्वरु एही पानी टांकीटिकु परीक्षण करा जायतिला। टांकी रे पानी भर्ती करी परीक्षण कराउथिबा समय रे केही किछि बुझिबा पूर्वरु एही पानी टांकीटी बेलून भली फाटी जायतिला। पानी सब उछुली तळे पड़िथिला। किछि समय पई घटनास्थल रे बन्या परिस्थिति सृष्टि होई जायतिला। जेउ कारणरू पाख जमी रे लागिथिबा गहम चाष सबु नष्ट होई जायतिला। परवर्ती खबर पहलगाम आक्रमणर मृतक बालेश्वर प्रशांत शतपथी नारे मगा जाउची टंका। सोशल मीडिया रे तांको नारे टंका मगा जाइछि। याको नापसंद करिसेंती प्रशांत परिवार। कहिसेंती एथिरे परिवार कोनोसी भूमिका नाही। आमको न पचारि किए एमिति करिछि। टंका न देबाको मध्य सेमाने अनुरोध करिसेंती। याको नै साइबर थाना रे एतला देइछंती परिवार। पुलिस तदंत करूछि। प्रशांत पत्नी कहते स्वामी को पाई टंका दरकार नुहे। गोटे मिनिट नीरव प्रार्थना करंतु। मो स्वामी एबे भारतीय हीरो। मो परी आउ केही असुविधा न पड़ंतु सेने सरकार ठोस पदक्षेप नियंतु बोली दाबी करछंती प्रशांत पत्नी। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण रे बालेश्वर प्रशांत मृत्यु होइतिला। केतेक लोक एबे प्रशांत नाँ रे सोशल मीडिया रे टंका मागुथिबारु एपरि कहिसंती तांको पत्नी। परिवार बिना अनुमति रे एपरि करा जाउची बोली से कहिसंती। परवर्ती खबर पाकिस्तानी हिंदू चारिधाम यात्रा उपरे बैन लगाइला भारत। जम्मू और काश्मीर पहलगाम रे आतंकवादी आक्रमण परे भारत पाकिस्तान विरुद्ध रे लगातार कठोर पदक्षेप नेइची। एबे केंद्र सरकार आक्रमण संपर्क रे आउ एक कठोर निष्पत्ति नेइछंती। सुरक्षा कारण दर्शाई पाकिस्तान हिंदू मानक चारिधाम यात्रा उपरे प्रतिबंधक लगाइची। सरकार को एही निष्पत्ति परे चारिधाम यात्रा पाई पंजीकरण करथिबा 77 जन पाकिस्तानी हिंदू श्रद्धालु आउ यात्रा करि परिबे नाही। तेबे चारिधाम यात्रा को नै भक्तक मध्यरे उत्साह देखिବାକୁ मिलिछि। एपर्यंत मोट 21 लक्षरू अधिक लोक निजर पंजीकृत करिसारिछंती। विदेशरू मध्य 24,729 जन भक्त यात्रा रे अंशग्रहण करिबा पई पंजीकरण करछंती। एहा सहित एही यात्रा रे अंशग्रहण करिबा पई पाकिस्तानरू 77 जन श्रद्धालु निजर नाम पंजीकरण करथिले। तेबे चारिधाम यात्रा 30 एप्रिल 2025 रु उत्तराखंड रे आरंभ हेबाकु जाउची। यात्रा पाई प्रशासन प्रस्तुति शेष पर्याय रे पहुंची।
प्रतिवर्ष परी एथर मध्य लक्ष लक्ष भक्त बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और जमुनेत्री धाम दर्शन पर पहुंचे बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर कराची रे 144 धारा जारी भारतर संभाव्य आक्रमण पर प्रस्तुति। पहलगाम रे आतंकवादी आक्रमण पर 5 दिन पर पाकिस्तान एक बड़ आक्रमणर भय करुछि। एही भय पाकिस्तान सरकार कार्य में दृश्यमान हेबारे लागिछि। गोटे पटे पाकिस्तान सबुठ बड़ सहर कराची रे धारा 144 लागू करा जायछि। अन्य पक्षरे इस्लामाबाद रे लगातार उच्च स्तरीय बैठकर धारा जारी रही। पाकिस्तान वैदेशिक मंत्री इसाका डार प्रतिदिन 2-3 बैठक करुछंती। डार बैठक आयोजन करबा पई तांकर बांग्लादेश गस्त बातिल करिसंती। सेही समय प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ एवं सेना मुख्य असीम मुनिकर मध्य पृथक बैठक अनुष्ठित हेउची। AIRY न्यूज अनुसार कराची पुलिस कमिशन सहर में 184 धारा लागू करिसंती। पुलिस कमिशनर कहते जे यह आगामी 3 मास पई कार्यकारी करा जायछि। पुलिस कमिशनर कहते कराची लोक मैंने घर कम बाहर को आसवा उचित। सुरक्षा को दृष्टि रखी एही निष्पत्ति निया जाय। ई केवाईसी रे जेउ मानको राशन कार्ड कटिछि आउ थरे आवेदन कले कार्ड देबो कहिले जोगाण मंत्री। ई केवाईसी रे गरीबों राशन कार्ड कटि जिबा अभियोग प्रसंग रे प्रतिक्रिया रखिछंती जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। मंत्री कहते ई केवाईसी रे जेउ गरीबों कार्ड कटिछि मते कहंतु आम पाखरे पर्याप्त कार्ड अछि आमे नुआ लोकन को कार्ड देबु। जदि गरीबों कार्ड भूले कटि जाइछि आउ थरे आवेदन करंतु। आउ थरे आवेदन कले सर्वे करिकी कार्ड देबु। पाखापाखि लक्षे लोकंको राशन कार्ड कटिछि। इनकम टैक्स देउथिबा भल चाकरी करथिबा लोकंकर कार्ड कटिछि बोली जोगाण मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर भुवनेश्वर पाकिस्तानी महिला को कमिशनरेट पुलिस रो नोटिस तुरंत भारत छाड़। पहलगाम पर्यटकों को हत्या घटना को नहीं भारत और पाकिस्तान मध्य संपर्क तिक्त होईछि। दुई देश मध्य अस्थिरता बढ़ी। भारत यह घटना को नहीं अनेक कठोर पदक्षेप ग्रहण करिछि और देश में रहुथिबा पाकिस्तानी को 48 घंटा मध्य निज देश को फेरीजिबाकू निर्देश देइछि। भुवनेश्वर जड़े पाकिस्तानी महिला रही जना पड़ी। महिला को देश छाड़ी जीवाकू दि जाइछि नोटिस। ओडिया युवकों को विवाह करी दीर्घ मियादी भिजा 2008 रोचंती महिला। तांकर भिजा अवधि 2024 रे शेष होइथिला। एहा परे महिला जनक भारत छाड़ी पाकिस्तान चलीजा निमंते एक्जिट भिजा पाई कमिशनरेट पुलिस निकट में आवेदन करथिले किंतु से आवेदन पड़ी रहिथिला। एबे पहलगाम घटना पर समस्त पाकिस्तानी भारत छाड़िबा पाई निर्देश थिबा बेले संपृक्त पाकिस्तानी महिला को मध्य भुवनेश्वर छाड़ी जीवा पाई पुलिस पक्षरु नोटिस जारी करा जायछि। परवर्ती खबर मध्यवित्तको उपरे महंगा माड़ 60 शतकड़ा बढ़िला कल्याण मंडप भड़ा। बाहागर ऋतु आरंभरू निम्न मध्यवित्त और मध्यवित्त परिवार को लागिछि झटका। निज आय बढ़ाइबाकू मध्यवित्तको तंटीरे खोज पकाइछि बीएमसी। रॉकेट मार्का बेगरे बढ़िछि कल्याण मंडप भड़ा। 60% भड़ा बढ़ाइछि बीएमसी। एही नुआ दर साधारण परिवार होश उड़ाई देइछि। जेउ मंडप 30,000 टंका बुकिंग हेउतिला एबे सेथिपाई 48,000 टंका देबाकू पड़िबो। बीएमसी रो एपरी मध्यवित्त मागणा नीति को सबु महलु निंदा करा जाउछि। बीएमसी रो एभଳି ऊपर मुहा मंडप भड़ा मध्यवित्त परिवार रो रक्तचाप बढ़ाई देइछि। बीएमसी पक्षरु भुवनेश्वर थिबा कल्याण मंडप एवं कम्युनिटी सेंटर दर बढ़ाइछि। यूनिट 6 कल्याण मंडपर दर पूर्वरु 26,000 टंका धार्य होइतिला। एथिरे राज्य और केंद्र जीएसटी मिसाई मोट 30,380 टंका देबाकू पड़ुथिला। एही दर एबे 60% बढ़िछि। एका थरके 18,000 टंका बढ़ाइछि बीएमसी। अर्थात एबे सही मंडप को 48,380 टंका देबाकू पड़िबो। यूनिट 8 कम्युनिटी सेंटर रे पूर्वरु जीएसटी मिसाई 23,600 टंका देबाकू पड़ुथिला। वर्तमान 35,400 टंका को वृद्धि कर जाइछि। बीएमसी अतिरिक्त कमिशनर अध्यक्षतार बसिथिबा कल्याण मंडप कमिटी बैठक में एही 2 कल्याण मंडपर दर वृद्धि कर जाइछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिर सुरक्षा रे नियोजित हेले स्वतंत्र बाहिनी। श्रीमंदिर सुरक्षा और श्रृंखला पाई राज्य सरकार बड़ पदक्षेप नियोजित हेले श्रीमंदिर स्वतंत्र सुरक्षा बाहिनी कमांड को सह 2 जन डेप्यूटी कमांड और 3 जन असिस्टेंट कमांड। आसंता 28 तारिख पूर्वरु एमानकु ड्यूटी रे जोग देबाकू बा दायित्व नेबाकू पुलिस हेडक्वार्टर अतिरिक्त डीजी पक्षरु निर्देशनामा जारी होइछि। स्वतंत्र श्रीमंदिर सुरक्षा बाहिनी कमांड भावे तापस रंजन दास को नियोजित कर जाइछि। स्वतंत्र श्रीमंदिर सुरक्षा बाहिनी नारे स्वतंत्र टीम श्रीमंदिर सुरक्षा और श्रृंखला दायित्व रहिबे। बाटालियन अभिज्ञता थिबा पुलिस को 3 वर्ष पई डेपुटेशन रे अणा जिवो। राज्य स्वतंत्र क्याडर जणे कमांड 2 जण डेप्यूटी कमांड 3 जण असिस्टेंट कमांड को समेत 8 इन्स्पेक्टर 31 सब इन्स्पेक्टर 24 जण असिस्टेंट सब इन्स्पेक्टर नियुक्ति हेबे।
तेबे एही सुरक्षा बाहिनी आंटी टेररिस्ट ऑपरेशन सह श्रृंखलित दर्शन उपरे गुरुत्व श्रीगुंडीचा मंदिर परिक्रमा प्रकल्प माउसी माँ मंदिर सुरक्षा दायित्व में नियोजित हेबे 1083 जन को नियुक्ति देवा पूर्व योजना होइतिले हैं एबे एही संख्या 1200 रु ऊर्ध्व हेबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर महुल फुल 47 टंकारु कम रे किनिले लाइसेंस रद्द सतर्क कराइले सरकार। आदिवासी अधुषित नुआपड़ा जिले में 50% लोक लघु वनजात द्रव्य उपर निर्भर कर जीविका निर्वाह करते सेमाने बहु कष्ट एसबू सामग्री जंगल संग्रह करुथिले मध्य मंडी नथिबारु उचित पाउना पाउनाहांती। वर्तमान जिले में महुल फुल सर्वाधिक संग्रह हेउची हेले मंडी नथिबा बेले दर धार्य हेउ नथिबारु लोके कोचिया ठारे कम दर रे विक्रय करी शोषणर शिकार हेउचंदी। अन्य पक्षरे बेपारी और मध्यस्थी कम दर रे क्रय करी लाभवान हेउचंदी। एही समस्या को दृष्टि रखी जिला अबकारी विभाग एक बैठक करने को जिलापाल निर्देश देथिले। तदनुजाई जिलापाल सम्मिलनी कक्ष गुरुवार दिन जिलापाल मधुसूदन दासक अध्यक्षतार एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित होइथिला। बैठक में जिला अबकारी समीक्षक संघमित्रा प्रधान जिला पंचायत अधिकारी लक्ष्मण ओराम जिलार महुल फुल क्रेता गोटाली तथा विक्रेता उपस्थित थिले। जिलापाल सतर्क करने जाई कहिथिले जिले में गरीब चाषी आदिवासी माने बहु कष्ट महुल फुल संग्रह करुछंती। केतेबेले सेमाने भालुर शिकार हेउछंती केतेबेले अंशुघातर शिकार हेउछंती सेमाने एहार उचित मूल्य पाइबा अत्यंत आवश्यक बोली बैठकरू सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर साहाय्य देवा नारे अमनिष पालटिला युवक प्रेमी जुगलों को दुष्कर्म पर हत्या। गुजरातरू आसीछि हृदय थरीजिबा भली घटना। घरू फेरार होइतिबा प्रेमी जुगलों को साहाय्य बाहानारे दुष्कर्म पर हत्या करा जायछि। गुजरातर खेड़ जिले में घटिछि एही अमानुषिक हत्याकांड। सोमवार दिन 30 वर्षर युवक प्रकाश निमम को एही प्रेमी जोड़ी रहिबा साहाय्य मागिथिले। साहाय्य देवा नारे युवक जनक एही प्रेमी जोड़ी को एक सुनसान जगह को नहीं जाइथिला। सेठार युवक को प्रथमे आक्रमण करिथिला पर युवती बेहोश पर तांको सह दुष्कर्म करथिला अभियुक्त। एतिकिरे भी पिपासर मन शांति होई नथिला। महिला यौनांगरे गुटका भर्ती करी तांको हत्या करी घटनास्थल फेरार मारिथिला अभियुक्त। बुधवार सकाळु गाँवर किछि लोक पड़िया को गाई चराइबाकू जाइथिबा बेले युवक युवती मृतदेह पड़िथिबा देखिବାକୁ पाइथिले। दुहींक मुंडरे गभीर आघात लागिथिला। एने स्थानीय लोक पुलिस को सूचना देथिले। पुलिस तुरंत मामला दायर करी तदंत आरंभ करथिला। खेड़ा जिलार महुदा पुलिस तदंत पई 10टी टीम गठन करी छानबीन आरंभ करथिला। पुलिस अंचल में 150 रु अधिक सीसीटीवी फुटेज जांच करथिला। परवर्ती खबर पाकिस्तानी को खोजु खोजु धरा पड़िले बांग्लादेशी 500 रु अधिक अटक। रास्तार चलाई चलाई नेला पुलिस। ऑपरेशन पाकिस्तानी बाहरिले बांग्लादेशी। पाकिस्तानी को खोजु खोजु धरा पड़िले बांग्लादेशी। प्राय 500 रु अधिक बांग्लादेशी को अटक रखा जायछि। आउ एमाने समस्ते बेआईन कागजपत्र देखाई एठारे वर्ष वर्ष धरी रही आसुछंती। गतकाली केंद्र गृहमंत्री अमित शाह सबु राज्यर मुख्यमंत्री को गोटी गोटी पाकिस्तान को खोजी खोजी तळिबाकू निर्देश देइछंती। ठीक सेतेबेले गत रातिरे हैदराबाद पुलिस एक स्वतंत्र ऑपरेशन आरंभ करथिला। एही सर्च ऑपरेशन बेले पाकिस्तान को स्थान रे 500 रु अधिक बांग्लादेशी धरा पड़िछंती। तेबे तदंत पर सेमानकू बांग्लादेश पठाई दियाजिव बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर शांति वार्ता पाई निवेदन कले माओवादी। तुरंत बीजापुर ऑपरेशन बंद करने को जारी कले प्रेस विवृत्ति। सैन्य अभियान रोकने माओवादी को अपील। तुरंत बीजापुर ऑपरेशन को बंद करने लगी निवेदन। शांति मार्ग रे समस्यार समाधान लगी निवेदन करिसेंती। 2026 मार्च सुधा माओवादी को निपात करने को निर्देश देइछि गृह मंत्रालय। छत्तीसगढ़ बीजापुर 1000 ऊर्ध्व माओवादी को घेरी सुरक्षा कर्मी माने एनकाउंटर करते बेले भयभीत हो पड़िछंती माओवादी। पुणी प्रेस विवृत्ति जारी करी सैन्य अभियान करने को निवेदन करिसेंती माओवादी। एथिसह युद्ध विरोधी और शांति वार्ता प्रस्ताव मध्य दोहराइछंती। माओवादी को उत्तर पश्चिम सब जोनाल ब्यूरो पक्षरु प्रेस विवृत्ति जारी कर जायछि। परवर्ती खबर एप्रिल 29 रु बंद रहिबो रत्न भंडार मरामती कार्य। जरूरी बैठक रे नियागला निष्पत्ति। 2 मास धरी बंद रहिबो श्रीमंदिर रत्न भंडार कार्य। आगामी चंदन यात्रा स्नान यात्रा अनवसर एवं रथयात्रा संपर्कित नीति संपादन दृष्टि श्रीमंदिर रत्नभंडार संरक्षण तथा मरामरी कार्य आसना एप्रिल 29 तारिख ठारू जून 27 तारिख पर्यंत 2 मास धरी स्थगित रहिबो। शनिवार दिन श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में यह निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। बैठक में एएसआई प्रतिनिधि श्रीमंदिर प्रशासन अधिकारी छत्तीसा निजक नायक भंडार मेकाप तड़ाहू कर्ण देउल कर्ण समेत संपूर्ण वरिष्ठ सेवक माने उपस्थित थिले। आगामी दिन में नीति बहुलता दृष्टि मरामती कार्य स्थगित रखा श्रीमंदिर कमांडर एवं
ଦେଉଳକରଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଶନିବାର ଦିନ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ଭୁଲିଗଲା ମାନବିକତା, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 2 ପୁଅଙ୍କୁ ହାଣିଲା ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀ। ଜଟଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଜପତି ନଗର ରେତଙ୍ଗ କଲୋନୀ ରୋଡରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସ୍ୱାମୀର ଆକ୍ରମଣରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 2 ପୁଅ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ପାଟଣାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅନୁରାଧା ସାହୁ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ବାଳକାଟି ଅଞ୍ଚଳର ଅମୂଲ୍ୟ ସାହୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ଦିନଠାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଅନୁରାଧାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଜମିକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଅନୁରାଧା ରାଜି ନ ହେବାରୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଅନୁରାଧା ପାଟି କରିବାରୁ 2 ପୁଅ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଅମୂଲ୍ୟ 2 ପୁଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ 2 ପୁଅ ଓ ମାଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଟଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଅନୁରାଧାଙ୍କ ଭାଇ ଜଟଣୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ, ବିଦା ହେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା 12 ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ। ଶାହଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ସୂଚନା। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅମିତ ଶାହ ଆଜି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 27 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭିସା ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନୀକୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ମେଡିକାଲ ଭିଜାରେ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିଜା ଅବଧି 29 ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେହେଲଗାମ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଘର ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ପେହେଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଏନ୍ଆଇଏ ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ସହିତ ମିଶି ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପେହେଲଗାମ ଆକ୍ରମଣରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସିଫ ଶେଖ ଏବଂ ଆଦିଲ ଗୁରିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପୋଲିସ ଆସିଫ ଏବଂ ଆଦିଲଙ୍କ ଘରକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ ଜିନିଷ ଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ପେହେଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଲାଗିଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଦିଲ ଏବଂ ଆସିଫ ଘରକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପରେ ବିପଦ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଘରକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଘରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଏହାର ଭାରତୀୟ ସେନା ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ସାମରିକ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମୃତାହତର ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ପେହେଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ ବାପା ପାଇଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ। ଏନେଇ ନିଜ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ବାପା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ମୀନକେତନ ମହାଲିକ ବୟ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ସେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଦୀଘାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ପୁରୀ ସେବାୟତ ସାମିଲ ହେଲେ ହେବ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଦୀଘାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କିଛି ସେବାୟତ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁରୀ ଭଳି ଚଳିତ ଥର ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ଛେରା ପହଁରା ପାଇଁ ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସୁନା ଝାଡୁ ଦେବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରୀରେ ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ କହିଛି
ଯେଉଁମାନେ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରୋଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେରେ ବଣ୍ଟା ହେବ ଲକ୍ଷେ ଘର। ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା ସର୍ଭେ ମାସେ ଚାଲିବ। ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ଆସନ୍ତା ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ମେରେ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଘର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 60,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ମେ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ସର୍ଭେ ଚାଲିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଭେରେ 29 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଶ୍ମୀରରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 90 ଶତକଡ଼ା ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଖାଲି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପେହେଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ 26 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଠାରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 90% ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ବୁକିଂ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଘାଟିରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବାହାରି ପଳାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟରୁ 90%ରୁ ଅଧିକ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ପେହେଲଗାମ ହୋଟେଲ ଆଣ୍ଡ ଓନର୍ସ ସଂଘର ସଭାପତି ଜାବେଦ ବୁର୍ଜା କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ ବାତିଲ ପାଇଁ ଲଗାତାର କଲ୍ ଆସୁଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 3.5 ବର୍ଷ ହେବ ଥମୁନି ଯୁଦ୍ଧ। ଆମେରିକା ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଲାଗୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। କେତେବେଳେ ରୁଷ ତ କେତେବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ମସ୍କୋର ଟପ୍ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସେରେକ୍ ସୋଇଗୁ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁଷିଆ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସାଇତି ରଖିଛି ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେରେକ୍ ସୋଇଗୁ ଜାତୀୟ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ଟାସ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ୟୁକ୍ରେନ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ନେଇ କୌଣସି ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ନ ବାହାରିଲେ ୱାଶିଂଟନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକୁ ଓହରି ଯାଇପାରେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରଠାରୁ ୟୁକ୍ରେନ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଲଗାତାର କିଭ୍ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେରେକ୍ ସୋଇଗୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତେଲର ଦର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଛି। ବିଶେଷ କରି ବାଦାମ, ସୋରିଷ, ସୋୟାବିନ୍ ଏବଂ ପାମ୍ ତେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରୋଷେଇ ବଜେଟକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆରାମ ଦେବ। ଗୁଜରାଟର ରାଜକୋଟରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 15 କିଲୋଗ୍ରାମର ଏକ ବାଦାମ ତେଲ କ୍ୟାନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 2300 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ୟାନ୍ରେ 40 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୋରିଷ ତେଲ, ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ ଏବଂ ପାମ୍ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ କମିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସୋରିଷ ତେଲର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 110ରୁ 112 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ବଜାର ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ କେବଳ ସେନା ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନ ପୁରା ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକା ରିପୋର୍ଟ, ପେହେଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁଧବାର ଦିନ ସୁରକ୍ଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦୂତାବାସର କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା କମାଯିବା ଏବଂ ଅଟାରୀ ସୀମାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଭାରତ ସରକାର ସମୁଦାୟ 5ଟି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠାକାର ଅନେକ ନେତା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ କିଛି ବି କରିପାରେ। ସେପଟେ ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସିର ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏହା ଥିଲା 1993 ମସିହାର ଗୁପ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ଯାହା ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ସହ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିକ୍କିମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ, ଫସିଛନ୍ତି ହଜାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଜାରି। ସିକ୍କିମର ଉଚ୍ଚ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ଲାଚେନ୍ ଓ ଲାଚୁଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ 1000 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଠାରୁ ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ଉପୁଜିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ କାରଣରୁ ଅନେକ ସଡ଼କ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଚୁଙ୍ଗଥାଙ୍ଗରୁ ଲାଚେନ୍ ଯାଉଥିବା ସଡ଼କରେ ମୁନ୍ସିଥାଙ୍ଗ ନିକଟରେ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି।
ଚୁଙ୍ଗଥାଙ୍ଗରୁ ଲାଚୁଙ୍ଗ ଯାଉଥିବା ସଡ଼କରେ ଲିମା ନିକଟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସଡ଼କ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 200 ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସଡ଼କରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ହିଁ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ଆଇଟିବିପି କ୍ୟାମ୍ପ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇଛି। पुलिस अधिकारी कहते शुक्रवार सकाळे सेमानकु सुरक्षित उद्धार कराଯାଇଛି एवं से ग्यांगटक अभिमुखे प्रस्थान କରିଛନ୍ତି। हेले जेउ पर्यटक गुरुवार एवं एहा पूर्वरु ही लाचेन और लाचुंगरे पहुंची से एबे भी फसी रहिଛନ୍ତି।